चाहिए मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए दर्द दिल की दवा, और क्या चाहिए। लोग पुछणगे झंडियां लाइया जे मिलाद कीता जे मिलिया की जे असी आखांगे मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए मिल गए। झंडियां लाया जे मिलाद जुलूस ने जावया जे महफिलां सजाया जे जिक्र करया जे लंगर पकाया जे खुशियां मनाया जे कोई पूछे की मिले ते आखी मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए दर्द दिल की दवा, और क्या। मेरे महबूब सोने दे गुलाम ने हजरत ज़ैद नाम है, हजरत खतीजतुल कुबरा दे गुलाम सन, आपने खरीदिया सी। हजरत ज़ैद आप हुजूर सरकार दे बड़े प्यारे सन और गुलाम सन। ये हजरत खतीजतुल कुबरा ने खरीदिया सी इन्हां नूं। इन्हां दे काफले ते हमला होया सी ते कैद हो गए सन, ते कैद हो के मुड़ मंडी विच विक गए ते मुड़ हजरत खतीजा कोल आए ते जदों आप दी शादी हुजूर नाल होई ते आपने हुजूर नूं ये गुलाम बतौरे तोहफा दिता। अजीज़ान गिरामी कदर हजरात हुजूर दी खिदमत कर दे रहे। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोग मुसलमान हो के मक्के वाल आउण लगे, मदीने वाल आउण लगे। आप दे कबीले वाले भी मक्के आए। जदों हजरत ज़ैद नूं तकिया उन्हां आखे ते साडा मुंडा, उन्हां आख्या भी ये तो साडा। वो पिछा गए उन्होंने दे मां ते बाप ते चाचे ते सारे मामे ते लगदियां दस्या तुहाडा मुंडा लभ गया जिहड़ा खड़ीता है। सारे बड़े राजी होए, बड़े उठते माल सोना ते चांदी लैके हुजूर दी बारगाह च आ गए। सोने सानू पुत्र बड़ा प्यारा है, करम फरमाओ जितने पैसे लेने जे ले लो, साडा पुत्र सानू दे दियो। ते सदके जावा हुजूर तो फरमाया, हाय हाय अल्लाह अकबर कबीरा, यकीन अपने चरागों पे बहुत है फसी, वरना कौन दिए जला के तेज हवा पे रखता है। कहा जी हुजूर फरमाया या रसूल अल्लाह, फरमाया पैसे नहीं लेने। कहा जी हुजूर फरमाया या रसूल अल्लाह, फरमाया पैसे नहीं लेने। ज़ैद तू पूछ लो जी उस जाना होवे ते उंजी टुर जाए। हाय 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 अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया भी पैसे लेने, ज़ैद तू पूछ लो जी उस जाना होवे ना उंजी ले जाए। घर वाले बड़े राजी होए, ऐदू सोना फैसला किवें होना है। वो प्यांदे ने पैसे भी कोई नहीं लेने, ते जे जांदा है ते ले जाओ। हुण मैं मां ते ओ अब्बा है ते हुण साडे आखे भला उस नहीं जाना, जाना ही जाना। सुण मां प्यो कोल कौन नहीं जांदा, लेकिन उन्होंने पता ना आया ना। हाय 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 अजीज़ान गिरामी कदर हज़रात, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। जेड़े हुजूर दे बूहे ते विक जाण दुनिया वालियां वल नहीं जाने। भाई हुजूर दे गुलामां दा मुल कोई मां ला सकदी नहीं। जेड़े हुजूर दे बूहे ते विक जाण उन्हां दा मुल मुड़ कोई मां ला सकदी। अजीज़ान गिरामी कदर हज़रात, बड़ा मुख्तसर करके गल मुका रहा वा। मां ते बाप आए, फरमाया पुत्र चल घर चलिए सी, इजाजत ले लिए। फरमाया उन्हां तू ते पुछ लिया जे, मेरे तू भी तो पुछो, मैं छड़ के जाना भी है कि कोई। क्या पुत्र गल्लां सियाणियां कर, हो सकदा है मैं तेरी मां वां, मैं तेरा बाप वां, तेरे चाचे तेरे मामे आ गए तेरी जायदादा ने। फरमाया मैं मां बाप चाचे ते मामे ते माल यार पिछे कुर्बान कर छड़िया है। जो कुछ भी अज हुजूर दी वजह तू हुण इंज किवें हो सकदा है मैं हुजूर नूं छड्ड दे। उन्हां आख्या फिर वेख मां भी
اور یقیناً بندے نو ساریاں تو ود کے پیار اپنے باپ نال ہوندا بندے نو اپنے باپ تو پیارا کوئی شے لگدی ہر انی دیر دے جدا نہیں ہن مل گئے تے عرض کر کے آندے نے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے درد دل کی دوا اور کیا سونے ماں باپ کی کرنا تو جو مل گئے ہائے ہائے سونے تو جو لب گئے ہونا سا دنیا کیا کرنی گئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی عزیزاں گرامی قدر حضرات اے جنہاں نو لگی ہو بے انہاں نو پتہ ہے اے انہاں نو پتہ ہے عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے عزیزم عشق کیجئے عشق کیجئے اوہ عشق کرو بھائی حضور نال عشق کرو تھان پتہ لگے اے دنیا بے قیمت تے بے مول جی شئیے انشاءاللہ یار راضی ہو جا عزیزاں گرامی قدر حضرات عاشق تے یاندے رہندے نے اے تن میرا اے چشم مرشد ویکھے نر جان لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیاں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے والے بجاں تے مرشد دا دیدار وے باہو تے سانو لکھ کروڑا اجاں سنت یار دا مکھ ویکھنا ہی آج باقی دنیا کی کرنی ہے تے باقی لے کے بھی عزیزاں گرامی قدر حضرات فقیر ہی ہوئی گل سمجھا رہے حضور نال جڑ جاؤ حضور نال پیار کرو غریباں تے یتیماں مسکیناں دا سہارا حضور نے یتیماں دا سہارا میرے ورگے بے کس تیرے ورگے غریب ساڑھے ورگیاں لاچاراں دا سہارا حضور نے تائیں فقیر اندر آندہ ہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں